With that said, I invite you to pray with me once again. Saya mengundang saudara untuk bersama-sama berdoa dengan saya. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, bless us now berkati kami. as we open your word. Seiring dengan kami membuka firman-Mu. Teach us your way. Ajarlah kami akan jalan-Mu. Fill our hearts with your courage. Penuhi hati kami dengan keberanian daripada-Mu. We ask in Jesus' name. Kami meminta semua ini atas nama-Mu. Amen. Amin. Brothers and sisters in Christ, let us open our Bibles together. Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. I invite you to open your Bible to the book of Daniel. Saya mengundang saudara untuk membuka Alkitab saudara kepada kitab Daniel. Today we shall look at the entirety of Daniel chapter 1. Hari ini kita akan melihat secara keseluruhan Daniel pasal 1. I shall read for you once in English. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Inggris sekali, You may follow along in your own language. dan saudara bisa mengikutinya di dalam bahasa saudara masing-masing. If you see someone beside you without a Bible, please share with them. Jika saudara melihat kiri dan kanan saudara tanpa Alkitab, saudara boleh membagikan Alkitab saudara dengan mereka. Daniel 1, this is the word of God. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with some of the vessels of the house of God. And he brought them to the land of Shinar, which is Babylon, to the house of God, to the house of his God, and placed the vessels in the treasury of his God. Then the king commanded Ashpenaz, his chief eunuch, to bring some of the people of Israel, both the royal family and of the nobility, youths without blemish, of good appearance, and skillful in all wisdom, endowed with knowledge, understanding learning, and competent to stand in the king's palace, and to teach them the literature and the language of the Chaldeans. The king assigned them a daily portion of the food that the king ate, and of the wine that he drank. They were to be educated for 3 years, and at the end of that time, they were to stand before the king. Among these were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah of the tribe of Judah, which is the tribe of the king. And the chief of the eunuchs gave them these names. Daniel he called Belteshazzar, Hananiah he called Shadrach, Mishael he called Meshach, and Azariah he called Abednego. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food, or with the wine that he drank. Therefore he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. And God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who assigned your food and your drink. For why should he see that you were in worse condition than the youths who are of your own age? So you would endanger my head with the king. Then Daniel said to the steward whom the chief of the eunuchs had assigned over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, test your servants for 10 days. Let us be given vegetables to eat and water to drink. Then let our appearance and the appearance of the youths who eat the king's food be observed by you, and deal with your servants according to what you see. So he listened to them in this matter and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, it was seen that they were better in appearance and fatter in flesh than all the youths who ate the king's food. So the steward took away their food and the wine they were to drink, and gave them vegetables. As for these 4 youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams.
At the end of the time, when the king had commanded that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king spoke with them. And among all of them, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore they stood before the king. And in every matter of wisdom and understanding about which the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. And Daniel was there until the first year of King Cyrus. Amen. Amin. Well, the book of Daniel opens with the people of Israel being defeated by the Babylonian army. Kitab Daniel dibuka dengan kekalahan orang Israel terhadap pasukan Babel. Nowadays, when we think about military superpowers, Pada zaman ini, ketika kita memikirkan tentang negara adikuasa militer, we think about the United States and China. kita teringat akan Amerika Serikat dan Tiongkok. But back then, in Daniel's time, Tapi pada masa hidup Daniel, the military superpowers were the Egyptians and the Babylonians. negara-negara adikuasa militer adalah Mesir dan Babel. The Egyptian Empire had been standing strong for about 2,000 years already. Kerajaan Mesir telah berdiri teguh selama kira-kira 2000 tahun. And the Babylonian Empire was a young and rising superstar. Dan kerajaan Babel adalah superstar muda yang sedang naik daun. They had just defeated the mighty Assyrians. Mereka baru saja mengalahkan kerajaan Asyur. And now they're thinking about attacking the Egyptians. Dan mereka sedang berencana untuk menyerang Mesir. And where is Israel in this war? Dan di manakah Israel di tengah-tengah peperangan ini? Well, Israel was just a tiny country stuck in between the two superpowers, Egypt and Babylon. Israel hanyalah sebuah negara kecil yang terhimpit di antara dua negara adikuasa ini, Mesir dan Babel. One day, Babylon gathered their army and marched to Egypt. Suatu hari, Babel mengumpulkan pasukannya dan menuju Mesir, And they defeated the Egyptians. dan mereka mengalahkan Mesir. So on their way back to Babylon, the Babylonian army thought, Jadi dalam perjalanan pulang mereka kembali ke Babel, pasukan Babel pun berpikir, why not take Israel also? mari kita taklukkan Israel juga. It's on the way home, it's very convenient. Ini sejalan dengan arah pulang sehingga mudah untuk dituntaskan. So the Babylonian army attacked Jerusalem city and captured it. Jadi pasukan Babel pun menyerang kota Yerusalem dan menawannya. After that, they set up their own government there. Setelah itu mereka mendirikan pemerintahan mereka sendiri di sana. And they took all the wealth of Jerusalem back to Babylon. Dan mereka membawa semua kekayaan Yerusalem kembali ke Babel. They also took the smartest young man in Israel home with them. Mereka juga membawa orang-orang muda Israel yang berpengetahuan tinggi bersama dengan mereka. Brothers and sisters, we live in a very peaceful time. Saudara-saudari, kita hidup di zaman yang penuh dengan damai. It's really hard for us to understand how tough their life would have been living in Babylon. Sangatlah sulit bagi kita untuk mengerti betapa susahnya hidup mereka di Babel. The amount of disrespect and injustice they had to go through every day would be difficult for us to even imagine. Bahkan sulit untuk kita bayangkan betapa banyaknya rasa diremehkan dan ketidakadilan yang mereka harus hadapi setiap harinya. Luckily for us, the Israelites at that time wrote down a poem Beruntung bagi kita, orang Israel pada masa itu telah menulis sebuah puisi which tells us about their life in Babylon. yang menceritakan kepada kita tentang kehidupan mereka di Babel. And this poem is actually kept in the Bible Dan puisi ini sebenarnya disimpan di dalam Alkitab, under the title of Psalm 137. di bawah judul Mazmur 137. Let me read a part of it for you. Saya akan membacakan sebagian bagi saudara. By the waters of Babylon, there we sat down and cried when we remembered Zion. On the willows trees, on the trees, there we hung up our musical instruments, our lives. For there our captors asked us to sing. Our tormentors asked us to be happy, saying, sing to us one of the songs of Zion. But how shall we sing the Lord's song in a foreign land? If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. Let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan alat musik kita ke capi kita,
Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita untuk menjadi bahagia, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. And to make matters worse, the Israelites believe in a God who is sovereign. Dan lebih buruknya lagi, orang-orang Israel percaya kepada Allah yang berdaulat. What does it mean when we say that God is sovereign? Apa artinya ketika kita mengatakan bahwa Allah berdaulat? It means that God alone has the full control over everything that happens in the universe. Artinya, hanya Allah yang memiliki kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini. And the question is this: Dan pertanyaannya adalah, if the Lord their God is in control, jika Tuhan Allah mereka memegang kendali, why did they lose to the Babylonians? mengapa mereka kalah terhadap Babel? Why are they now living as slaves in Babylon? Mengapa mereka sekarang hidup sebagai budak di Babel? Is their God really in control? Apakah Allah mereka benar-benar memegang kendali? Or has their God abandoned them? Atau apakah Allah sudah meninggalkan mereka? We often question God's power or God's care for us when things don't go well. Kita seringkali mempertanyakan kuasa atau pemeliharaan Allah bagi kita ketika hal-hal tidak berjalan dengan lancar. Especially when things don't go well for God Himself. Terutama ketika hal-hal tidak berjalan lancar bagi Allah sendiri. If the Lord is indeed in control, Jika Tuhan benar-benar memegang kendali, why would He allow the Babylonians to destroy His city and plunder His holy temple? mengapa Ia membiarkan Babel menghancurkan kotanya dan menjara bait sucinya? Or we can go straight to the heart of the question and ask, Atau kita bisa langsung menanyakan inti dari pertanyaannya, if God is really in control, why would He allow evil in the first place? jika Allah benar-benar memegang kendali, mengapa Ia membiarkan kejahatan itu ada? Brothers and sisters, the story of Daniel begins with a huge challenge to our belief. Saudara-saudari, cerita Daniel dimulai dengan suatu tantangan besar terhadap iman kita. It seems to deny that our God is in control of the universe. Cerita ini sepertinya menyangkal bahwa Allah memegang kendali atas alam semesta. But the truth is, the story of Daniel does not deny that God is in control. Tapi kenyataannya cerita Daniel tidak menyangkal bahwa Allah memegang kendali. Rather, it affirms that God is in control even when Israel was defeated by Babylon. Justru hal ini meneguhkan bahwa Allah memegang kendali bahkan ketika Israel dikalahkan oleh Babel. Even when God's name is shamed and His temple is plundered. Bahkan ketika nama Allah dipermalukan dan bait sucinya dijarah. The sovereignty of God is mentioned 3 times in chapter 1 alone. Kedaulatan Allah disebutkan 3 kali dalam pasal 1 sendiri. In the word gave. Dalam kata memberikan. In verse 2, Dalam ayat kedua, the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into the hand of the Babylonian king. Tuhan menyerahkan atau memberikan Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam tangan Raja Babel. In verse 9, Di dalam ayat ke-9, God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. Allah mengaruniakan atau memberikan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. And in verse 17, Dan di dalam ayat yang ke-17, God gave Daniel and his friends learning and skill in all literature and wisdom. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat kepada Daniel dan teman-temannya. So if we want to understand the opening chapter of the book of Daniel, Jadi jika kita mau mengerti pembukaan kitab Daniel, we must find the answer to this question. kita harus menjawab pertanyaan ini. If God is sovereign, why did Israel lose to Babylon? Jika Allah berdaulat, mengapa Israel kalah terhadap Babel? Why was God's city destroyed and God's temple plundered? Mengapa kota Allah dihancurkan dan bait sucinya dijarah? Why did God's people become slaves in Babylon? Mengapa umat Allah menjadi budak di Babel? And today the Bible gives us the answer.
Dan hari ini Alkitab memberikan kita jawabannya. These all happened because our God is a faithful God. Semua ini terjadi karena Allah kita adalah Allah yang setia. Our sermon today will be broken into two parts. Khotbah kita hari ini akan dibagi menjadi dua bagian. Firstly, God puts his people in Babylon because he is a faithful God. Yang pertama, Allah menempatkan umatnya di Babel karena ia adalah Allah yang setia. Secondly, God wants his people to be faithful to him in Babylon. Yang kedua, Allah ingin umatnya menjadi setia kepadanya di Babel. What does it mean to be faithful? Apa artinya untuk menjadi setia? If we say that a husband is faithful, Jika kita mengatakan bahwa seorang suami itu setia, it means that the husband is true to the marriage vows he made to his wife. artinya suami tersebut setia terhadap janji pernikahan yang ia buat terhadap istrinya. He will not leave his wife even if she falls sick, Ia tidak akan meninggalkan istrinya meskipun istrinya jatuh sakit, because he promised so. karena ia telah berjanji untuk melakukannya. He will defend his marriage through the worst times, Ia akan mempertahankan pernikahannya melalui masa-masa buruk, because he promised so. karena ia telah berjanji. To be faithful means to be true to your promise. Untuk menjadi setia artinya menepati janji yang sudah saudara buat. To be faithful means you will do what you say. Menjadi setia artinya melakukan apa yang saudara katakan. But usually when we talk about God's faithfulness, Tapi biasanya ketika kita membicarakan kesetiaan Allah, we talk about him being faithful to bless us. kita membicarakan tentang kesetiaannya untuk memberkati kita. We apply his faithfulness to the good things he promised to do for us. Kita mengaplikasikan kesetiaannya pada hal-hal baik yang ia janjikan bagi kita. But have we considered that God is also faithful in his promise to punish evil? Tapi pernahkah kita memikirkan bahwa Allah juga setia dalam janjinya untuk menghukum kejahatan? The Bible says that the people of Israel were defeated by the Babylonians because of a promise of God. Alkitab berkata bahwa orang Israel ditaklukkan oleh Babel karena janji Allah. And that promise was written in Leviticus chapter 26. Dan janji tersebut ditulis di dalam Imamat pasal yang ke-26. There, God promised to bless Israel if they serve God faithfully. Di sana Allah berjanji untuk memberkati Israel jika mereka melayani Allah dengan setia. But there, God also promised to judge Israel if they abandon God. Tapi di sana Allah juga berjanji untuk menghakimi Israel jika mereka meninggalkan Allah. And the final judgment that God promised was that he would destroy all their cities and scatter them among foreign countries. Dan penghakiman terakhir yang Allah janjikan adalah bahwa ia akan menghancurkan semua kota mereka dan menyerahkan mereka di antara negara-negara asing. When we look at the history of Israel, Ketika kita melihat sejarah Israel, we see that it is indeed a history of disobedience. kita melihat bahwa itu memang sejarah ketidaktaatan. And Israel's disobedience reached its peak when the king of Babylon visited King Hezekiah. Dan ketidaktaatan Israel mencapai puncaknya ketika Raja Babel mengunjungi Raja Hizkia. At that time, King Hezekiah was sick. Pada waktu itu Raja Hizkia sedang sakit. So the Babylonian king came to visit him and also to bring him gifts. Jadi Raja Babel pergi mengunjunginya dan juga membawakannya hadiah. King Hezekiah welcomed the Babylonian king and received his gifts. Raja Hizkia menyambut Raja Babel dan menerima hadiah yang diberikan. Not only that, King Hezekiah showed the Babylonian king all the wealth and all the weapons he had. Bukan hanya itu, Raja Hizkia juga memperlihatkan semua harta benda dan senjata yang ia miliki. But what King Hezekiah did made God furious. Tapi apa yang dilakukan Raja Hizkia membuat Allah murka. What did King Hezekiah do wrong? Kesalahan apakah yang dilakukan oleh Raja Hizkia? To answer this question, we need to rewind the story to an earlier time. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memutar kembali ceritanya sedikit ke masa sebelumnya. Before meeting the king of Babylon, Sebelum bertemu dengan Raja Babel, King Hezekiah was almost defeated by the Assyrians. Raja Hizkia hampir saja dikalahkan oleh Asyur. In the final battle, the Assyrian king surrounded Jerusalem, the capital city, with 185,000 troops. Di dalam peperangan yang terakhir, Raja Asyur mengepung Yerusalem, sang ibu kota, dengan 185.000 pasukan. It was not a battle that the Israelites could win, not without a miracle. Peperangan ini bukanlah sebuah peperangan yang dapat dimenangkan Israel tanpa adanya mujizat. And yet a miracle came. Akan tetapi sebuah mujizat datang.
In his desperation, King Hezekiah prayed to God, Di dalam keputusasaannya, Raja Hizkia berdoa kepada Allah, and God answered his prayer by sending prophet Isaiah to him. dan Allah menjawab doanya dengan mengutus Nabi Yesaya kepadanya. And prophet Isaiah promised him that the Assyrians will not be able to take over the city. Dan Nabi Yesaya berjanji kepadanya bahwa orang-orang Asyur tidak akan bisa merebut kota Yerusalem. In fact, they wouldn't even get a chance to shoot an arrow into Jerusalem. Kenyataannya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembakkan sebuah anak panah pun ke dalam Yerusalem. Because the Lord their God will defend Jerusalem. Karena Tuhan Allah mereka akan membela Yerusalem. And that night the angel of the Lord went out and struck down 185,000 in the camp of the Assyrians. And when people woke up early in the morning, behold, these were all dead bodies. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. This is written in 2 Kings chapter 19. Ini ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal ke-19. Through this event, God had proven himself to be the protector of Israel. Melalui peristiwa ini, Allah telah menunjukkan dirinya sebagai pelindung Israel. As long as Israel obey God's law, God would make Israel rich and powerful, and their borders shall always be safe. Selama Israel taat kepada hukum Allah, Allah akan membuat Israel menjadi kaya dan berkuasa, dan perbatasan mereka akan selalu aman. But even after God displayed such a great power, Namun bahkan setelah Allah menunjukkan kuasa yang begitu besar, King Hezekiah still did not feel at peace. Raja Hizkia masih tidak merasa damai. He wanted a backup plan if God doesn't help him in the future. Ia menginginkan rencana cadangan jika Allah tidak lagi membantu Israel di kemudian hari. He needed a backup plan because he knew that the Lord cannot be tamed. Ia memerlukan rencana cadangan karena ia tahu bahwa Allah tidak bisa dijinakan. He is not a genie in the bottle Allah bukanlah jin di dalam botol who says, "Oh, your wish is my command." yang berkata, keinginanmu adalah perintah bagiku. He is the righteous God who will judge Israel if they sin. Ia adalah Allah yang benar yang akan menghakimi Israel jika mereka berdosa. And so what was King Hezekiah's backup plan? Dan jika demikian, apakah rencana cadangan Raja Hizkia? It was to form an alliance with the Babylonians. Yaitu dengan membentuk sekutu dengan Babel. King Hezekiah showed the Babylonians all the wealth and strength of Israel. Raja Hizkia menunjukkan kepada Babel seluruh harta dan kekuatan Israel. He wanted to impress the king of Babylon Ia ingin membuat Raja Babel terkesan, so that they could form a military alliance together. supaya mereka dapat membentuk persekutuan militer bersama. But King Hezekiah did not ask God before he made this decision. Tapi Raja Hizkia tidak terlebih dahulu bertanya kepada Allah sebelum membuat keputusan ini. In fact, he did not want to ask God Bahkan kenyataannya, ia tidak ingin bertanya kepada Allah. because what he was doing was an act of disobedience. Karena apa yang ia lakukan sebenarnya adalah sebuah ketidaktaatan. He was trying to replace God with politics. Ia sedang mencoba menggantikan Allah dengan politik. Soon after this, God sent prophet Isaiah to King Hezekiah once again to deliver God's message. Tidak lama setelah itu, Allah mengutus Nabi Yesaya sekali lagi kepada Raja Hizkia untuk membawa pesannya. And this time, it is a message of judgment. Dan kali ini merupakan sebuah pesan penghakiman. Behold, the days are coming when all that is in your house shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. And some of your own sons shall be taken away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. And whatever God promised to do, he did. Dan apapun yang Allah janjikan akan terjadi, ia pun menggenapinya. That is why the story of the book of Daniel happened. Inilah mengapa cerita di dalam kitab Daniel pun terjadi. It was God who put them there. Allah lah yang menempatkan mereka di sana. God was faithful to carry out his punishment. Allah setia di dalam melaksanakan penghukumannya. And this can happen in our own lives too.
Dan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sometimes we make bad decisions and they lead us to a bad place in life. Terkadang kita membuat keputusan yang buruk yang membawa kita pada titik yang buruk dalam kehidupan. Maybe we disobey God thinking that it will make us happier. Mungkin kita tidak taat kepada Allah dan berpikir bahwa hal tersebut akan membuat kita lebih bahagia. Maybe we chose immediate gratification and neglected our future. Mungkin kita memilih kepuasan sesaat dan mengabaikan masa depan kita. Maybe we took unnecessary risks because of greed. Mungkin kita mengambil resiko yang sebenarnya tidak perlu karena keserakahan kita. Wherever we end up in life, I want to tell you something. Dimanapun kita berada di dalam kehidupan, saya ingin memberitahukan sesuatu kepada saudara. It was God who put you there. Allah lah yang menaruh saudara di sana. I feel like this truth is actually weirdly comforting. Saya rasa kebenaran ini justru anehnya menghibur. I didn't end up here simply because I screwed up. Saya tidak berada di titik ini hanya karena saya mengacau. I didn't end up here simply because things just happen. Saya tidak berada di titik ini hanya karena hal-hal terjadi begitu saja. Because nothing happens outside of His control. Karena tidak ada suatu apapun yang terjadi di luar kendalinya. I'm here also because of God's faithfulness. Saya ada di sini juga karena kesetiaan Allah. And this is comforting to us because God is not only faithful to judge and to punish wrongdoings. Dan ini adalah suatu penghiburan bagi kita karena Allah bukan hanya setia dalam menghakimi dan menghukum kesalahan. He is also faithful to bless and to forgive. Ia juga setia di dalam memberkati dan mengampuni. On the outside, the defeat of Israel is God's judgment. Dari luar, kekalahan Israel terlihat seperti penghakiman Allah. But on the inside, the defeat of Israel is actually a blessing in disguise. Tapi dari dalam, kekalahan Israel sebenarnya adalah berkat tersembunyi. This is because God's judgment toward His people is different. Hal ini karena penghakiman Allah terhadap umatnya berbeda. God does not judge His people in order to destroy them. Allah tidak menghakimi umatnya untuk menghancurkan mereka, Rather, it is to discipline them. melainkan untuk mendisiplin mereka. Now, to the teenagers, I'd like to tell you a little secret that your parents probably won't. Sekarang bagi para remaja, saya ingin memberitahukan satu rahasia yang kecil yang mungkin orang tua kalian tidak katakan. At some point in your life, Di suatu titik dalam hidup kalian, your parents knew fully well that you would make a mistake, orang tua kalian tahu betul bahwa kalian akan melakukan kesalahan. and they just kept quiet and let it happen. Dan mereka akan tetap diam dan membiarkan hal itu terjadi. You know why parents would do that? Apakah kalian tahu mengapa mereka melakukannya? Because some lessons are best learned when we suffer the consequences of our own actions. Karena terkadang pelajaran terbaik didapat ketika kita menderita akibat perbuatan kita sendiri. And the situation is very similar when God judges Israel. Dan situasi ini sangat mirip dengan ketika Allah menghakimi Israel. Just as the Bible says in Hebrews chapter 12 verse 6. Seperti yang Alkitab katakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6. For the Lord disciplines the one He loves. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. How do we know for sure that the defeat of Israel was a blessing in disguise? Bagaimana kita tahu dengan pasti bahwa kekalahan Israel adalah berkat tersembunyi? We know it because it is written in Jeremiah 29. Kita tahu karena hal ini ditulis di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29. This is one of Jeremiah's most important prophecies. Ini merupakan salah satu nubuatan Yeremia yang paling penting. In this prophecy, Jeremiah told the Israelites that God intended for them to go to Babylon. Di dalam nubuat ini, Yeremia memberitahukan kepada orang Israel bahwa Allah memaksudkan mereka untuk pergi ke Babel. God wanted them to settle down there, Allah ingin mereka menetap di sana, to work hard there, untuk bekerja keras di sana, to marry and have children there, untuk menikah dan mempunyai keturunan di sana, even to serve and to pray for the Babylonians there. dan bahkan untuk melayani dan berdoa bagi orang-orang di sana. And this is what the Lord says to them. Dan inilah yang Allah firmankan kepada mereka. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. I suppose this
is a quote that is commonly quoted among Christians. Saya rasa kalimat ini adalah kalimat yang sering dikutip di dalam kehidupan orang Kristen. But do we know what is the plan that is mentioned here? Tapi apakah kita mengerti apa rencana yang dimaksud di dalam kutipan ini? It was Babylon defeating Israel. Yaitu Babel mengalahkan Israel. How will God bless Israel through this defeat? Bagaimanakah Allah memberkati Israel melalui kekalahan ini? God will teach them that they must rely on God to live. Allah akan mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus bergantung kepada Allah untuk hidup. That they cannot replace God with anything else in this world. Bahwa mereka tidak dapat menggantikan Allah dengan apapun juga di dunia ini. That God is a trustworthy God who will do all that He says. Bahwa Allah adalah Allah yang dapat dipercayai, yang akan melakukan segala sesuatu yang Ia katakan. Not only that, God actually preserved the Israelites under the protection of Babylon. Dan bukan hanya itu, Allah sebenarnya sedang memelihara Israel di bawah perlindungan Babel, So that they were not destroyed by other nations. agar mereka tidak dimusnahkan oleh bangsa-bangsa lain. I think there are a lot of similarities between the story of Daniel and the story of Joseph. Saya rasa ada banyak kemiripan antara cerita Daniel dan cerita Yusuf. In both stories, God used a terrible situation for the good of His people. Di dalam kedua cerita ini, Allah menggunakan situasi yang buruk untuk kebaikan umatnya. Joseph was betrayed by his brothers and was sold to Egypt. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dijual ke Mesir. But God used the evil doings of the brothers to make Joseph the prime minister of Egypt. Tetapi Allah menggunakan kejahatan saudara-saudaranya untuk menjadikan Yusuf Perdana Menteri di Mesir. And God blessed Joseph's family through Joseph. Dan Allah memberkati keluarga Yusuf melalui Yusuf. In the story of Daniel, Di dalam cerita Daniel, King Hezekiah sinned against God. Raja Hizkia berdosa terhadap Allah. And because of that, they were defeated by the Babylonians. Dan karena itu mereka dikalahkan oleh Babel. But God used what was supposed to be evil to bless the Israelites. Tapi Allah menggunakan apa yang sebenarnya jahat untuk memberkati orang Israel. He gave Daniel and his friends all kinds of wisdom. Ia memberikan berbagai macam hikmat kepada Daniel dan teman-temannya. He also gave them the favor of the Babylonians. Ia juga memberikan kasih dan sayang orang-orang Babel kepada mereka. And even though life in Babylon would be painful for the Israelites, Dan meskipun kehidupan di Babel akan menyakitkan bagi orang-orang Israel, God promised them that all these experiences will all become a blessing to them at the end. Allah berjanji bahwa semua ini akan menjadi berkat bagi mereka pada akhirnya. And when the period of discipline ends, Dan ketika masa pendisiplinan itu berakhir, God promised to gather them and bring them back to Jerusalem. Allah berjanji akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. When we're young and we're disciplined by our parents, Ketika kita muda dan didisiplin oleh orang tua kita, it's easy for us to think that our parents don't love us. sangatlah mudah bagi kita untuk berpikir bahwa orang tua kita tidak mengasihi kita. But let me tell you something. Tapi biarkan saya memberitahukan sesuatu kepada saudara. If your parents really don't love you, Jika orang tua saudara benar-benar tidak mengasihi saudara, they wouldn't discipline you. mereka tidak akan mendisiplin saudara. They wouldn't point out your mistakes. Mereka tidak akan menunjukkan kesalahan saudara. They wouldn't make you change. Mereka tidak akan mau mengubah saudara. They would simply give up on you. Mereka hanya akan menyerah. If our parents discipline us, it is because they love us. Jika orang tua kita mendisiplin kita, itu semua karena mereka mengasihi kita. We also see this love when God disciplines the people of Israel. Kita juga melihat kasih yang sama ketika Allah mendisiplin orang Israel. God is so committed to disciplining His people Allah begitu berkomitmen untuk mendisiplin umatnya, that He is even willing to endure humiliation in the process. sehingga dalam prosesnya pun ia rela untuk menanggung penghinaan. He allowed His temple to be destroyed and plundered. Ia mengizinkan bait sucinya dihancurkan dan dijarah. He allowed His own reputation to be ruined. Ia mengizinkan reputasinya untuk dihancurkan. He allowed all these things to happen because He loved Israel. Ia mengizinkan semua hal ini terjadi karena ia mengasihi He Israel. is determined to bless His people through a self-humiliating love.
Ia bertekad untuk memberkati umatnya melalui kasih yang merendahkan diri. And this self-humiliating love is a pattern that is repeated throughout the Bible. Dan kasih yang merendahkan diri ini adalah sebuah pola yang muncul berulang kali di dalam Alkitab. Whenever Israel ran away from God, Setiap kali Israel melarikan diri dari Allah, it was God who ran after Israel. Allah lah yang mengejar Israel. When Israel broke her promise with God, Ketika Israel mengingkari janjinya terhadap Allah, God never broke his promise. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. And the clearest demonstration of God's self-humiliating love for us Dan bukti paling nyata dari kasih Allah yang merendahkan dirinya bagi kita was when he became a lowly man. adalah ketika ia menjadi manusia yang hina. He was betrayed by his own disciple. Ia dikhianati oleh muridnya sendiri. He was put to death by those whom he came to save. Ia dihukum mati oleh mereka yang baginya ia datang untuk menyelamatkan. Yet he loved us unidirectionally when we were still his enemies. Namun ia mengasihi kita secara satu arah ketika kita masih seteru Allah. My friends, I challenge you to find another God who loves us more than Jesus Christ. Saudara-saudariku, saya menantang saudara untuk menemukan Allah lain yang lebih mengasihi kita daripada Yesus Kristus. Who is more faithful to his promises than Jesus Christ is. Yang lebih setia kepada janji-janjinya daripada Yesus Kristus. Our God is not only faithful to judge, Allah kita bukan hanya setia di dalam menghakimi, he is also faithful to bless. ia juga setia di dalam memberkati. When we see Daniel and his friends being put in Babylon, Ketika kita melihat Daniel dan teman-temannya ditempatkan di Babel, we must go beyond the simple fact that God is sovereign over all these things. kita harus berpikir lebih jauh melampaui fakta sederhana bahwa Allah berdaulat atas semua hal ini. If we only affirm that God is in control and that's it, Jika kita hanya menemukan bahwa Allah memegang kendali, we can come to the incomplete conclusion that God simply does whatever he wills. kita bisa sampai pada kesimpulan yang tidak utuh bahwa Allah hanya melakukan apa yang ia kehendaki. And if he wills for me to face trouble, then so be it. Dan jika ia menghendaki untuk saya menghadapi kesulitan, biarlah itu terjadi. He's the boss. Dialah bosnya. He makes the call. Dialah yang membuat keputusan terakhir. We're just a tiny boat in the storm. Kita hanyalah sebuah perahu kecil di tengah-tengah badai. And this is where we Reformed Christians can sometimes make a mistake. Dan disinilah kita, orang Kristen Reform, terkadang membuat kesalahan. We accept that God controls all things, Kita menerima bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu, but we forget that he works all things purposefully for the good of his people. tetapi kita lupa bahwa ia turut bekerja menurut maksud dan rencananya untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Daniel and his friends ended up in Babylon not just because God is sovereign, Daniel dan teman-temannya berakhir di Babel bukan hanya karena Allah berdaulat, but more than that, they were placed there because God is faithful. tapi lebih dari itu mereka ditempatkan di sana karena Allah setia. God is faithful to judge and faithful to bless. Allah setia dalam menghakimi dan setia dalam memberkati. What he says he will do. Apa yang ia katakan akan ia lakukan. Daniel was able to stay faithful to God in Babylon because he knew that God would always be faithful to him. Daniel dapat terus setia kepada Allah di Babel karena ia tahu bahwa Allah akan setia kepadanya. He knew that God would never leave him. Ia tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. He knew that God would protect him. Ia tahu bahwa Allah akan melindungi dia. He knew that God would one day bring them back to Israel. Ia tahu bahwa suatu hari Allah akan membawa mereka kembali ke Israel. Because of that, Daniel could stay faithful to God. Karena itu, Daniel dapat terus setia kepada Allah. Because of that, Daniel could trust and obey God in Babylon. Karena itu, Daniel dapat terus mempercayai dan menaati Allah di Babel. To live faithfully to God in Babylon is not easy. Untuk hidup setia kepada Allah di Babel tidaklah mudah. Babylon is a place where your faithfulness to God is constantly being challenged. Babel adalah tempat di mana kesetiaanmu kepada Allah terus diuji. When Daniel and his friends were first brought to Babylon, Ketika Daniel dan teman-temannya pertama kali dibawa ke Babel, the challenges were not obvious at first. tantangan-tantangannya tidak terlalu nyata pada awalnya. Eventually, they were thrown into the fire by the king of Babylon.
Namun pada akhirnya mereka dicampakkan ke dalam perapian oleh Raja Babel. But the challenges were more subtle in the beginning. Namun tantangannya lebih halus pada mulanya. The first challenge they faced was re-education. Tantangan pertama yang mereka hadapi adalah dididik ulang. The Babylonians taught them things that go against God's truth. Orang Babel mengajarkan kepada mereka hal-hal yang melawan kebenaran Allah. The Babylonians gave them many reasons to not trust the Lord their God. Orang Babel memberikan kepada mereka banyak alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. And instead trust in the Babylonian gods. Dan justru percaya kepada ilah-ilah Babel. The Babylonians taught them how to read the future and interpret dreams according to their religion. Orang Babel mengajarkan kepada mereka bagaimana meramal masa depan dan menafsirkan mimpi menurut agama mereka. The Babylonians taught them their language and their culture. Orang Babel mengajarkan kepada mereka bahasa mereka dan budaya mereka. And this lasted for 3 years. Dan hal ini pun berlangsung selama 3 tahun. And the Babylonians told Daniel and his friends, Dan orang-orang Babel pun berkata kepada Daniel dan teman-temannya, "We are strong because of all this knowledge." kami kuat karena semua pengetahuan ini. The second challenge they faced was luxury. Tantangan kedua yang mereka hadapi adalah kemewahan. They were given the food that the king ate. Mereka diberikan makanan raja. I would imagine that the food for a powerful king would be expensive and extraordinary. Saya rasa makanan seorang raja yang berkuasa pastinya mahal dan luar biasa. And it's a friendly gesture for the king to share his luxurious food with Daniel and his friends. Dan merupakan sebuah sikap yang ramah untuk sang raja membagikan makanannya yang mewah ini kepada Daniel dan teman-temannya. It's like a rich friend letting you drive his Ferrari. Seperti seorang teman yang kaya yang mengizinkan saudara untuk menyetir Ferrarinya. King Nebuchadnezzar thought the good food would make Daniel fall in love with Babylon and become loyal to him. Raja Nebukadnezar berpikir bahwa makanan yang baik dapat membuat Daniel jatuh cinta pada Babel dan menjadi setia kepada rajanya. The third challenge they faced was a new identity. Tantangan ketiga yang mereka hadapi adalah identitas yang baru. Initially, Daniel and his 3 friends had names that connected them with God. Awalnya, Daniel dan ketiga temannya memiliki nama yang menghubungkan mereka dengan Allah. Daniel's name means, God is my judge. Nama Daniel berarti Allah adalah hakimku. Hananiah's name means, the Lord is gracious. Nama Hananiah berarti Allah penuh anugerah. Mishael's name means, who is like God. Nama Misael berarti siapakah yang seperti Allah. And lastly, Azariah's name means, God is my help. Dan nama Azaria berarti Allah adalah penolongku. However, these names were later changed by the Babylonians. Namun nama-nama ini kemudian diganti oleh orang Babel. Daniel they now call Belteshazzar, Daniel sekarang dipanggil sebagai Belsazar, which means, may Bel protect you. yang artinya kiranya Bel melindungimu. Bel is the name of the strongest god in Babylon. Bel adalah nama dewa terhebat Babel. Hananiah they now call Shadrach, Hananya sekarang dipanggil sebagai Sadrak, which means obey aku. yang artinya taati aku. Aku not as in me, but aku as in the name. Aku bukan aku dalam bahasa Indonesia tapi sebuah nama. Aku is the moon god of Babylon. Aku adalah dewa bulan Babel. Mishael they now call Meshach, Misal sekarang dipanggil sebagai Mesak, which means who is like aku. yang artinya siapakah yang seperti aku. And Azariah they now call Abednego, Dan Azaria sekarang dipanggil sebagai Abednego, which means a servant of Nebo, yang artinya seorang pelayan Nebo, another Babylonian god. yang merupakan dewa Babel yang lain. What is the temptation behind the names? Apa godaan di balik nama-nama ini? By giving them new names, the Babylonians are welcoming Daniel and his friends to let go of their God and their people. Dengan memberikan mereka nama baru, orang Babel sedang menyambut Daniel dan teman-temannya untuk melepaskan Allah mereka dan bangsa mereka. If they take up Babylonian names, they will become Babylonians.
Jika mereka mengambil nama Babel, mereka akan menjadi orang Babel. It is as if the Babylonians were saying to them, Seolah-olah orang Babel sedang berkata kepada mereka, accept this new name and you will belong to us. terimalah nama baru ini dan engkau akan menjadi bagian dari kami. You belong to the majority. Engkau akan menjadi bagian dari mayoritas. You belong to the winning side. Engkau akan menjadi bagian dari sisi yang menang. Why bear the name of the God of Israel and live a life as a loser? Mengapa engkau mau menyandang nama Allah Israel dan hidup sebagai pencundang? We have strength. Kami memiliki kekuatan. We have wisdom. Kami memiliki hikmat. And all that can be yours if you become one of us. Dan semua itu bisa menjadi milikmu jika engkau menjadi salah satu dari kami. And these challenges also come to us in our own lives. Dan semua tantangan ini juga akan datang di dalam kehidupan kita masing-masing. Our kids will learn many things from their teachers and their friends. Anak-anak kita akan belajar banyak hal dari guru-guru dan teman-teman mereka. And even from the internet, Dan bahkan dari internet. telling them that God does not exist, Yang memberitahukan kepada mereka bahwa Allah tidak ada. that the Bible is not trustworthy, Bahwa Alkitab tidak dapat dipercaya. that the afterlife is a myth. Dan bahwa kehidupan setelah kematian adalah sebuah mitos. Society will welcome us if we speak and act like the majority of the people. Masyarakat akan menyambut kita jika kita berbicara dan berlaku seperti mayoritas orang. And wealth and comfort can make us weak. Dan kekayaan dan kenyamanan dapat membuat kita menjadi lemah. And trust me, none of us is immune to them. Dan percayalah, tidak seorang pun dari kita yang kebal terhadapnya. It is true that we don't experience a lot of hard persecution in Melbourne. Benar bahwa kita tidak begitu banyak mengalami penganiayaan yang keras di kota Melbourne. But in a more subtle way, the city of Melbourne tempts us to compromise our faith one small step at a time. Tetapi dengan cara yang lebih halus, kota Melbourne menggoda kita untuk berkompromi dengan iman kita langkah demi langkah. It could be a once-in-a-lifetime nightclub experience. Bisa saja merupakan pengalaman dunia malam sekali seumur hidup. It could be a double pay on a Sunday. Bisa saja merupakan gaji 2 kali lipat di hari Minggu. It could be the disapproval of your peers. Bisa saja merupakan celaan dari teman-teman saudara. Before the Babylonians threw Daniel's friends into the fire, Sebelum orang Babel mencampakkan teman-teman Daniel ke dalam perapian, they tried to make Daniel's friends Babylonians. mereka mencoba untuk membuat teman-teman Daniel menjadi orang Babel. And what kept them faithful to God through these challenges? Lalu apakah yang membuat mereka setia kepada Allah melewati semua tantangan ini? It is knowing that God was faithful to them first. Yaitu dengan mengetahui bahwa Allah terlebih dahulu setia kepada mereka. I can trust God in the worst scenario of my life Aku bisa mempercayai Allah di dalam situasi terburuk sekalipun. because I know it was God who put me there. Karena aku tahu bahwa Allah lah yang menempatkanku di sana. If He puts me there, Jika Ia menempatkanku di sana, He will take care of me there. Ia akan menjagaku di sana. If He puts me there, Jika Ia menempatkanku di sana, He will bless me there. Ia akan memberkatiku di sana. I need not worry about my fate Aku tidak perlu khawatir akan nasibku, because it is in the hands of my faithful God. sebab nasibku ada di dalam tangan Allahku yang setia. As we enter into a new year, Seiring kita memasuki tahun yang baru, let us face it with courage. mari kita hadapi dengan keberanian. Courage to trust in God and to rely on His strength. Keberanian untuk percaya kepada Allah dan bergantung pada kuasa-Nya. Courage to do the right thing against the tide. Keberanian untuk melakukan yang benar melawan arus. Courage to obey God even when there are consequences. Keberanian untuk menaati Allah bahkan ketika ada konsekuensi yang harus ditanggung. We can have courage Kita dapat memiliki keberanian because our God is faithful to bless, to protect, and to give us the final victory in Christ. karena Allah kita setia dalam memberkati, melindungi, dan memberi kita kemenangan terakhir di dalam Kristus. This is the message of Daniel chapter 1. Inilah firman Allah yang dituliskan di dalam Daniel pasal yang pertama. May God write His truth in our hearts. Biarlah Allah yang menuliskan kebenarannya di dalam hati kita. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa.
Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, we are weak. kami lemah, We need you. kami memerlukan Engkau. We need you to overcome our us being timid. Kami memerlukan Engkau untuk menjadi berani. We need you to give us a discipline in life. Kami memerlukan Engkau untuk mendisiplin kami di dalam kehidupan kami. We also need joy in doing the right things. Kami juga memerlukan sukacita untuk melakukan hal-hal yang benar. Since you have promised to give us all that, Karena Engkau telah berjanji untuk memberikan kami semua itu, now we come to ask you in prayer. kami sekarang memintanya di hadapan-Mu. And may you add to us abundantly all these things. Dan biarlah Engkau terus menambah-nambahkannya kepada kami. And may this new year be a year that will surprise even ourselves. Dan biarlah tahun ini akan menjadi tahun yang mengejutkan bahkan bagi kami sendiri. As we let go of ourselves in order to gain you. Seiring dengan kami melepaskan diri kami sendiri untuk memperoleh Engkau. We ask humbly in the name of your Son, Jesus Christ. Kami meminta semua ini dengan rendah hati di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amen. Amin.